बांलादेशखौ लानानै दामानि दावराव जागासिनो जों बर' एसटि नन एसटि गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव रायजोफोर दिनै बेबायदिनो जोंनि बर'नि इउटुबार जायखौ क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव केस होबाय मानो होदों जाहोना मा बेनि फुल डिटेल्सखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन नोंसोर रायजोफोर नायलांजोबबानो जाबाय तो रायजोफोर भिडिअखौ नायग्रोदो नोंसोर नायनानै फैमिली में भाई 10 बच्चे 12 बच्चे हाँ एक फैमिली में 5-6 बीबियां ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स लोग यहाँ पे सेटल हो रहे हैं खैर धेरबिल तो फिर भी हमारे जो कोकराझार मेन टाउन है वहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है पर इधर कोकराझार मेन टाउन में ही पुलिस स्टेशन के सामने समझ रहे हो पुलिस स्टेशन के सामने ही एक ऐसा जगह है जो जगह का नाम है नाराबारी वहाँ पे भी ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स लोग आके यहाँ धीरे धीरे अपना काम सेटअप कर रहे हैं बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं আর কোকৰাঝাৰৰ এজন ইউটিউবাৰ তেওঁৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল অজি নিশান ব্ৰহ্ম আৰু ব্যক্তিজনৰ নাম হ'ল নিশান ব্ৰহ্ম তেখেতে আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নাৰাবাৰীৰ পৰা বড়োপাৰালৈকে আৰু এইফালে জিয়াগুৰি গৌৰাংনগৰ অঞ্চলসমূহৰ যিসমূহ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহ আছে সেই মানুহসমূহ বাংলাদেশৰ মানুহ বুলি কৈ কেনে আমাৰ এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহখিনিক অপমানিত কৰিছে আৰু আমাৰ এই জয়পুৰ যিখন গাঁও আছে জয়পুৰ নামাপাৰা গাঁও এই নামাপাৰা গাঁৱত আগতে বড়ো মানুহে বসবাস কৰিছিল বুলি মিছা এটা অপপ্ৰচাৰ কৰি এই বড়ো মানুহবিলাকক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহখিনিক খেদাই দি কেনে তাতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহখিনি বসবাস কৰি আছে বুলি এটা ভুৱা অপপ্ৰচাৰ কৰি আছে ইউটিউবত এই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত এখন এফআইআৰ দাখিল কৰিছোঁ এই ব্যক্তিজনক যিসমূহ মিছা অপপ্ৰচাৰ কৰি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহখিনিক জনমানুষত সেই প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু অহাকালি সোমবাৰৰ দিনা আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰ আদালতত এখন মানহানিৰ গোচৰ তৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লগতে কোকৰাঝাৰ সদৰৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনক আমি এই ব্যক্তিজনক নিশান ব্ৰহ্ম নামৰ ব্যক্তিজনক অতি সোনকালে প্ৰয়ত্ন কৰি কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ रायजोफोरा भिडिअखौ नुबाय भिडिअ नुबायदि नोंसोर नैबे आदाया बुंदोंदि क'क्राझार नाराबारियाव गोबां बांलादेशफोरा थाफैनानै गाव गावनि बिजनेसखौ बानायना लानो हमबाय आरोखि बिनि थाखाय माखासे बांगालफोर आरोखि जेनेबा बांलादेशि नङाबो जानो हागौ गावसोरखौ बांलादेश होननायनि रागा जोंदों बिनि थाखाय बिजों केस होबाय जिखुनु जादिया रायजोफोर बाथ्रायाथ' बेनोसै नोंसोर नायनानै मिथिखाबाय माखासे बाथ्रा नंगौदि गोबां बांलादेशफोरा जोंनि क'क्राझार एरियायावबो दं दाना बेनो जाबायदि जोंनि बिटिसिनि हाग्रामा महिलारिया मा खालामनो मा एक्सन लानो सानदों बेफोरखौ गोबां बांलादेशफोराथ' हाबनो सानदों हाबफैगासिनो दं माखासेखौथ' सिनाया आरोखि बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिफोरा मा एक्सन लागोन रायजोफोर एक्सन लागोन ना लाया बिनि फारसे कमेन्ट हरदो नोंसोर रायजोफोर शेयार खालामनो हायो भिडिअखौ जुदि एक्सन लायाबा जोंनि एसटि थानाय हारिफोरा मा जागोन रायजोफोर कमेन्ट आरो भिडिअखौ शेयार खालामना हरनो